नास्ले मुगो साखा जाखा चिकन बानिया खायनाय एबा मैगोथों बानिया खायनायनि फालनाव पादिउंबादिखा स्रांसाल हरकुथुको बिशालगड़ थानाबै खबजाक परिमल चौनि आमसेनि नेशनेल हाइवे कानाव बिशिकदों मरबुजो चरिराम परिमल चौनि आमसेयाव लामा कानाव मैगोथों थाइगोथों बानिया खायदोंगो चरिराम आमसेनि गौतम कॉलोनी लखिरानि दासते बिनि मुसाजला मैगोथों बानिया खायनो नगदखं पुसिउइ दंगो रां थं केबेलमा बाय फियाबा थांनाय सालाव सालब्रुमनि हायकेनो हरनि जराव मैगोथों थाइगोथों फालै फालनागो मैगोथों थाइगोथों दाबि खालामनानै फियाबा हरनि जराव कक्तमा सबायका हरनाखा दगानो एबा फालनागो कक्तमा मानखिनो बिश्रामगंजनि हरबोथने तांबेदनि बिनो कक्तमा रहरका फियाबा तांबेदनि ब्रिन्डिया रक्तै फालनकनि बुकरा सपना सेखनो जत खामै थापला तालांबायखा कक्तमा थने बुसकांगो फालनकनि बुकरा काबै साका नासले लाइथानि न एबा नासले मुंनि दारै न अबहाके फालनगो हरना नाखा हमने दुकाने दाने আমরা বাবা তো মারা গেছে পরে তুলা না তুলে আমি তুলি করে আমরা এই দোকানে ভালোই মাবুতে বইয়া বইয়া পেয়েছি বেটা থাকতে বেচছে পরে দোকানটা বন্ধ আছে কতদিন লইয়া অনেক বইছি পরে ওখানে দোকানটারে যাও না কালকায় শত্রু লেগে আমার দোকানটা টাকা লাগা দিছি পুইরা গেছে কাছো কত টাকার মাল আসলো মনে করো 30-35 হাজার টাকার তো মাল আসলো সবটা শেষ এই জায়গাটার নাম কি দা করে বলছো আপনার নাম কি দা আমার নাম লক্ষ্মীরানী দাস আর এই লক্ষ্মীরানী দাস এর বাবা মারা গেছে এর বাবা মারা গেছে এরপরে আপনি এই দোকানটা থেকে এই যে দোকানটা